بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا۔ میں کہا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا، تینو کوئی کمانڈ ہویا گیا، تینو آخر اتنا تا درد ضرور ہے نا، یہ جے فقیرہ کو ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے تو آخر تینو کوئی درد تے ہے نا۔ سپر پاور پتر تو نہیں، سپر پاور تو پھر اسی ہوئے۔ آج میری تقریر کرنے کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے، یہ نہیں کہ میرا گلا، میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے، آج بھی میں نے نعرے لگا کے میں نے کہا میرا گلا یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیا شریانہ پھٹ جان، تاکہ یہ مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں۔ حضور دی بارگاہ وچ کی جا کے کہاں گے جی اسی تواڈے خاکے مقابلے ہوندے رہے تے مسلمان اسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا، دکھ نال تے ناموس رسالت تے پیرے نہیں نہ ہوندے۔ میں بڑا زور لایا کراچی بھی بھئی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا، آج بھی میں بڑا زور لایا بھئی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے، نہیں پھٹیا۔ ہن تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا، پھٹتا نہیں پیا فی الحال، اجے کوئی کم ہونا ہے شاید۔ ہاں جی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ضرورت۔ امام مالک کی ایسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی۔ آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا، یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے، تھلے جدہ ہاتھ ہویا ہے مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے، جس پنڈ شاہ صاحب نے کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی، اور جس بندے نے گل کی تھی نا انہاں دھوں نکڑے دے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے۔ میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف، جنہوں حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں، وہ انسان ہے، اور تا کھوتا بھی نہیں بندا۔ کھوتا جان دے سی حضور آخری نبی ون تے وہ پنڈ دا کون سی جڑا شاہ صاحب تو کہندا ختم نبوت تے تقریر کیوں کی تھی؟ حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن، حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور نہیں، جنہ کھوتے دی نسل ہے جو مہماں انہاں دے 60 نبی سوار ہوئے۔ حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی 1000 والی اس یہودی نے کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی، ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے۔ اور تک کھوتا بھی نہیں، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ اس پنڈ دے اس موزی کولوں، اس موزی دے کنا جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے، جیڑا ختم نہ نہیں حسن والی بات نہیں، میرے آقا نے نہ لے لے کے حضور میرے ماؤنا میں انہوں دسا دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی، یہ تو دسی انہوں مولویوں نے کدنی نہ گل، حضور نے صبح دی نماز جدو 70 قاری شہید ہوئے تھے حضور ہاتھ چک چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے، یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے۔ یہ مولویوں نے کدی گلاں کیتیاں ہوندیاں تو پھر انہوں نے پتہ ہوندا نا جناب، اسی آپو دا دین چھپایا، اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ تے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے نا اسی عاشق رسول ہاں، اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان احد وچ ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفس جی میں سیو آندی کنڈے والی، اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک، ابو دجانہ دے جسم میں ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق اس کو کہتے ہیں، ہاں عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں، تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے، جنہوں نے 12,000 شہر کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
खत्म नबुव्वत के मसले में क्यों जी इश्क रसूल के, मैंने तो ऐसा इश्क रसूल नहीं पढ़ा। हाँ, जो कलमा का दावा करते थे वो हुजूर के साथ 1.5 मील भी नहीं चले। अब्दुल्लाह इब्न उबई मकाम शौक से वापस चला गया, और जो मुनाफिक थे हुजूर ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे थे तो वो मस्जिद बना रहे थे। मुनाफिकों का एक अपना दस्तूर मंशूर होता है और गुलामान रसूल का एक अपना। छड़ो जनाब, छड़ो पीर तुसी हो जिन्हें पुत्र दिता, तुहाड़े तो वड्डा केड़ा पीर है? हाँ, पीर तुसी हो, हाँ जी, जिन्हें अपना पुत्र दे के भी कभी दिल च ख्याल नहीं आया। जेड़े गुस्ताखान रसूल ने एक जुमला भी कह ना सके, वो किस बात के पीर है? कमाल आदमी है, आप क्या बातें करते? छोड़े, आज लाहौर में वो कैफियत नहीं है जो सलंसर निकाल कर आज लाहौरियों के सर झुके हुए हैं कि वाकई यार हम तो गलत रास्ते पर थे, रास्ता तो वही है जो तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह ने बताया। और आप मेहनत करें, वो बुराइयों के लिए मेहनत करते हैं तो आप हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला लोगों को नहीं समझा सकते। हुजूर ने खुद इतनी बड़ी गवाही दी। कोई बंदा बक बक करे ना कि यार लब्बैक वाले हर वक्त खत्म नबुव्वत की क्यों बात करते हैं, उनको कहना हुजूर ने गवाही जो इतनी बड़ी दी। हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। कितनी? फरमाया दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ? कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। हुजूर फिर इश्क तो ये है ना, आला हजरत ये हदीस लिखने के बाद कहते हैं इश्क ये नहीं होता मैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हूँ। आशिक वो होता है जो अपना फिर बताए कि मेरे अंदर कितना इश्क है। आला हजरत ने जब ये हदीस नकल की ना कि हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद बराबर गवाही देता हूँ कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो आला हजरत कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह आलम बना का अदना कुत्ता। अपने बारे में आला हजरत ने कहा हुजूर तुसी ते ऐ गवाही दी ना कि दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूं कि मेरे बाद नबी ने नहीं आना। अर्ज की थी हुजूर आपकी बारगाह का अदना कुत्ता अहमद रजा क्या कहता है? बेअदद अनहाए रेग व सतारा हाय आसमान, और मेरे साथ मलाइका समावात वल अर्द भी और हामिलान अर्श भी गवाह है, और खुद अर्श अजीम का मालिक भी गवाह है। वकफा बिल्लाहि शहीदा। हुजूर तुसी ते फरमाया ना मिट्टी दे जर्रियां दी तादाद दे बराबर, तो आपके दरबार का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर जितनी रेत है, रेत के जर्रों की तादाद के बराबर अहमद रजा भी गवाही देता है। ये इश्क है। मैं भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हूँ। मैंने कहा ये अंदाज है खातमुन नबीयीन मानने का। हुजूर तुसी ते मिट्टी दे जर्रियां दी तादाद दे बराबर गवाही दी ना, ते आपकी बारगाह आलम बना का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर रेत के जर्रों की तादाद के बराबर मैं भी गवाही देता हूँ। वह सतारा है आसमान, हुजूर आसमान के जितने सितारों की तादाद है ना उस तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और जितने आसमान और जमीन के अंदर फरिश्ते हैं उनकी तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं उनकी तादाद के बराबर भी गवाही देता है। तो या रसूल अल्लाह मैं तन्हा नहीं हूँ, खालिक व मालिक भी गवाही देता है कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आया। ये ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये कहती है बोल बतासो जी किधर है? किसी मैं 1400 साल किसी फकीह, किसी आलिम, किसी सूफी, किसी मुहद्दिस का मैंने खत्म नबुव्वत पर यह नजरिया नहीं पढ़ा जो इमाम अहमद रजा ने बयान किया। अगर कोई बयान करेगा मुझे बताएगा तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी किताबें खोली खत्म नबुव्वत पर जो इमाम अहमद रजा बात कर गया ऐसे ही नहीं पर कर गया। ये कहती है बुलबुले बागे जना ये रजा की तरह कोई सहरे बयान नहीं, हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शौखी तबा रजा की कसम। आला हजरत कहते हैं मुझे अल्लाह ने इतनी अपने हबीब की मदह सनाई में इतना कबूल कर लिया है कि जन्नत के अंदर बुलबुलें जब एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाती है ना तो ये नगमा जरूर पड़ती है कि सबने बड़े सगीर में हुजूर की इज्जत की बात की, लेकिन जो अहमद रजा ने की वो किसी ने नहीं की। हुजूर कदर पढ़े आपने? बेअदद अनहाए रे व सतारा है आसमान,
اور میرے ساتھ ملائکہ السماوات والحاملان عرش بھی گواہ ہے، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ، جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی، کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں، لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو، میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں۔ ادھی رات بھی لبیک کا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے کانٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ ساڑھے کانٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن کا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد کا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے، چاہے بڑی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے، چاہے 18 ذی الحج ہوئے، چاہے وہ 1 محرم ہوئے، چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک دا لگنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا، پھر میں بڑیاں دعاواں منگیاں لوگوں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن اتھے۔ میں کہ یا اللہ تو گواہ ہے، 7 بجے تے یہ اتھوں فارغ ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتھوں نعرے لاندے ہیں، پھر اتھے آئے۔ اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں آئی کہ نہیں؟ آئی ہے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑے، ہن اتھے آئے تے وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات سی۔ حضور دی امت کدی بھی، ایک بال کہندا بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا، 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں۔ صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا، خطرہ تے اج تانوں ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ اور بابا یہ سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو۔ ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو، جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا، ووٹ دی ختم نبوت دا، ووٹ ناموس رسالت ہے کر کے جناب۔ تسی کم از کم شاہ جی نو جیڑا تسی تے دتا ہے، ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے، لیکن لٹن ہلیا رج کے لٹ، ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے۔ 500 ووٹ 3 دن بھی گنے گئے۔ کیا بات ہے، کیسے شفاف الیکشن ہوئے۔
بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تو لوٹ مار ہوئی، یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے، کیونکہ وہ رنگ جے ملتی جو دین دے دشمن ہے ہو جائے، یہ دین دے دشمن دوان دی رنگ مل گئی جی۔ ممتاز قادری دہشت گرد، تحریک لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج، سبحان اللہ، کیا بات ہے ایسے انصاف کی۔ اور انہوں دی رنگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہوں کیا واہ جی واہ، یہ ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں، زندگی پہلی باری ویکھے، کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے، کیا بات، 27,000 دے 17 بن گئے۔ 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا، 1,000 ساڑا ووٹ ہویا نا تو اتھے ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں نے ایک ووٹ ملے۔ کیسے شفاف الیکشن ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ ان سے ایسا انتقام لے گا، ان کی نسلیں بھی یاد رہیں۔ انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا، بالکل ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارا راستہ کیا ہونا ہے، انہوں نے دین کا راستہ روکا۔ جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہتے ہیں نا مولوی سیاسی ہو گئے، پیر سیاسی ہو گئے، انہوں نے کان نے جواز ہی پوے ووٹ چاہیے، کیوں بس ووٹ چاہیے۔ تسی یہ ماں یہ سارے دے کان جڑا نا خراب کر دو، جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول، تاجدار ختم نبوت، جس طرح شاہ صاحب دسا نا لنگدے بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا ہنڈا ہے وہ دے قریب تو لگیا تاجدار ختم نبوت، کیوں جی؟ ہاں جی، وہ دھوں تے نکلے نا حضور، ہاں جی، انشاءاللہ زور لاؤ بھائی، ادھر تک آواز سارے زور لاؤ، یہ نرم آواز نہیں ہے، ٹھارے ختم نبوت، توجہ توجہ، زندہ باد 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 زندہ باد۔ توجہ اے کھڑے ہو، توجہ بھائی، یہ ہونڈا ہے نا عمر ورک، وہ بڑا بڑا ہونڈا پولیس والا عمر ورک، یہ انہوں دے پنڈ دے، وہ کہندے نو بڑی انہیں ہونڈا گردی کی تھی، لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے وہ دی ہونڈا گردی چل نہیں سی، لگیڑ کتے دی طرح انہوں اپنے پنڈ راندا، وہ جڑا عمر ورک ہے، لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ، اس واسطے کہ انہوں ساڑھے بچے واسطے انہیں وہ جڑے بتیاں بجھائیاں سن نا انہوں نے 5 سال اندر کران واسطے دا بڑا کردار ہے۔ اے مولانا دے منہ تے بھی چڑھ ماری انہیں، ممتاز قادری دی تصویر جدے تے لبیک بھی لکھے سی انہیں اینج پھاڑی، اللہ اودیاں نسلوں نو اینج پھاڑے گا انشاءاللہ۔ تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا؟ حضور لوگوں نو غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا، کیوں جی شاہ جی؟ اے شاہ جی دیاں جیلاں، ہاں جی سید ہو کے تے دعا، میں انہوں ملن گیا دہشت گردی دی عدالت، میں ہتھکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے اینج ایک باری ہلیا، لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے، لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتیاں بھئی تے کم ہی کوئی نہیں، مولانا اے کیڑا کم ہے یار ہتھکڑی یار، میں بھی پریشان ہو ساڈے منڈے جی، کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا، شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے، چوتھا سال جیل وچ بیٹھے، جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی، شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کے شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اثر تو بعد دا ٹائم سی، ساڑھے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو، آج 12 ربیع الاول شریف ہے، پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی، تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو، انہوں دیاں شمع جل رہی ہیں سن، ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں، پتہ ہے ساڑھے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا، انہوں نے کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو،
5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ स्टूडेंट बच्चे, कोई MBA कर रहे थे, वो सारे दुनियादार बच्चे हैं। और हुजूर उनके सब्र और इस्तिकामत कितनी है। एक का वालिद फौत हुआ, पुलिस की निगरानी में जब उसे लाया तो पुलिस ने हमारे वो गली के अंदर कहा कि कोई बंदा नारा नहीं लगाएगा यहाँ, आस्था वो बच्चा आएगा, जनाजा पड़ेगा, फिर वापस चला जाएगा। यहाँ बिल्कुल कानून की पाबंदी करनी है। बंदे सारे खड़े सन, वो मुंडे नूं दोवें हथकड़ियां लगियां सन। जदों आया बाप दा जनाजा पढ़न ते गड्डी तो उतरिया ते कहण लगा ताजदारे खत्मे नबूवत। क्यों जी? जबरो कार नहीं, ये इश्क व मस्ती है। हाँ ये इश्क व मस्ती है। हाँ प्यो दा जनाजा पियो होवे, 3 साल बंदा जेल च रहा होवे, ते प्यो भी फौत हो जाए, जेल च रहिंदे ते आके शिकवा ना करे मौलाना सानू की मिलिया, हुजूर दी खातिर जेल च रहा, मुड़ के प्यो भी मर गया। दसो सानू इस्लाम ने की दिता? ऐसे एक टाइम रोटी ना मिले तो लोग इस्लाम दे शिकवे कर देन, लेकिन गल इंजी है कि जिन्हां वास्ते उन्हां काम कीता वो मालिक फिर कंड ते नहीं ना लगन देंदे। ਉਹ ਤੇ ਤਖਤਾ ਦਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਜ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ हुजूर यही देखना था कि आप आ गए, अब देखो जरा लब्बैक का नारा कैसे आता है। बस इतनी बात। क्यों जी? अभी तो उसकी दाढ़ी भी नहीं आई थी। 3 साल जेल के अंदर रहने के बाद बाप का जनाजा पड़ा हो, पुलिस की निगरानी में जनाजा पढ़ने आए तो रोने के बजाय बाप को देख कर लब्बैक का नारा लगा दे, तो फिर गल तो कोई है ना जी उन्हें वेखी हुई। मैं तो हुजूर बड़े बड़े लोगों डुलदे वेख्या, बड़े बड़े लोगों का सबर का इस्तिकामत का जरा हाथ खत्म हो जाता, बड़े बड़े हादसा ते बाप का लाश वेख के उन्हें कहा जी मैं तो उत्थे सी ना कब्रिस्तान, मैं तो उहदे बाप का जनाजा उत्थे पढ़ाना सी ते मैं तो उत्थे मौजूद नहीं सी। मैनूं ये भी डर सी, मैं आखा मुंडा कोई कमजोर गल करेगा तो साडा कुछ नहीं रहना। मैं कि उन्हें कहा जी उत्थे कब्रिस्तान में जनाजा होना है। उन्हें कहा नहीं नहीं इत्थे घर दे अंदर ही जनाजा पढ़ो। ते मुंडे ने नहीं किया मैं कब्रिस्तान जाना है, उत्थे कहंदा सब बनाओ। मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब अगे खड़े हो गए और उन्हें जनाजा पढ़िया तो बाप ने चुम के कहता लब्बैक, चलो भाई चलिए वापस चलिए। ये है इश्क रसूल। हाँ इसको कहते हैं इश्क रसूल। ये 22 साल मुंडा होवे या 21 साल 19 साल उस उम्र होनी, 22 साल होनी, 21 साल होगी होनी, ते मुंडा अपने बाप के जनाजे उत्ते हुजूर आंसू भी ना पावे, हथकड़ियां भी लगी होवन जी। तो गल शाह जी मुक जाती इत्थे आके गल्लां सानू कहते इश्क। मैं भी आज के रसूल हूं। मैं कहा तू हुजूर दी खातिर अपनी पार्टी न छड़ सकियो, तू हुजूर दी खातिर वोट न दे सकियो, तू केड़ी गल दा आशिक रसूल है? मैनू भी दस। आशिक रसूल होवे जेड़ा 3 साल जेल ते रहण तो बाद बाप दी लाश वेख के भी ना रोवे ते लब्बैक दा नारा ला के फिर गड्डी विच बैठ जाए। मैनू वो हमेशा पैगाम भेजदा, मौलाना साडी वजह तो तुसी किसे ना कोई नहीं मुआहदा करना, ये ते 5 साल अन्ना हुजूर दी खातिर सानू सारी जिंदगी भी रहना पिया, सी रवांगे, साडी खातिर कदी सिर ना झुकाना तुसी। वो मैनू अंदरों इस्तिकामत दे पैगाम भेज देन, असी इंशाअल्लाह खुश रवांगे। हाँ वो मैनू खुद कहंदे हुजूर सारी जिंदगी भी सानू रहना पिया, सी रवांगे, तुसी साडी खातिर किसे ना एवें झुक ना जाना कि जी मैं बच्चे साडे छड़ जान। दसो ये उन्हां बच्चे दियां कुर्बानियां, ए मुमताज कादरी दियां कुर्बानियां, ए सैयदा दियां कुर्बानियां, ए तुहाडियां कुर्बानियां जेड़े 7 बजे तो बाद अज फिर इत्थे जनाब 1 बज गया फिर लब्बैक दे नारे ला रहे हो। ए जेड़े साडे मुकाबले च खड़े हैं इन्हां दी कोई हैसियत कोई नहीं, ये बिल्कुल तुहाडे पैरां दी खाक भी ये लोग नहीं बनते। तुसी जिन्हां दा नारा लांदे हो गल विच होर ऐ वे। हाँ जी इन्हां नूं क़यामत नूं भी पता लग जाना है, जदों लब्बैक दा नारा लगेगा ना उस दिन फिर लोग कहणगे असीं पुछांगे दसो जी अज सियासी नारा है, आला हजरत भी आ जाणगे, इमाम रब्बानी भी आ जाणगे, हाँ जी सुल्तानुल हिंद भी आ जाणगे, इमाम आजम अबू हनीफा भी आ जाणगे, कहणगे वो लब्बैक वालियां नूं बुलाओ ना कितने मुश्किल वक्त च हुजूर दी इज्जत ते पैरा दे। फिर हुजूर दी बारगाह विच जदों लब्बैक वाले जाणगे ना ते हुजूर फरमाणगे उन्हां नूं भी मेरे सामने एक बारी लियाओ जेड़े लब्बैक नूं सियासी कहंदे सन। फिर अशर को होगा ये मालूम, लेकिन उस वक्त दा हुजूर कोई फायदा नहीं। आज ले इनकी पनाह, आज साडी दावत है हर बंदे नूं हुजूर दी तरफ आओ। ये ना होवे कब्र च हुजूर रुख अनवर दूसरी तरफ कर दे कि तेरे नजदीक तो मेरा नाम लेना भी सियासत था। क्यों जी की पड़ेगा उसमें? मैं तुहानू सलाम पेश करना, तुसां जिस इस्तिकामत नाल शाह साहब का साथ दिता और बाकी भी पूरे पाकिस्तान विच जितने लोगों ने साड़ा साथ दिता, हद हो गई साथ देने दी। हुजूर ए मौलाना साढ़े दी दादी है, वो चारपाई उत्ते उन्हें हथ भी रश है, बड़ी उम्र दियां
انہاں کیا میری چارپائی لے چلو ووٹ واسطے، اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی۔ سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا ہے۔ جسوں بڑھے بندے جنہاں دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہوں چارپائی دے پے ہون، انہاں وچ دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے ولایت علی خان۔ حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے تو انہیں مور لائی۔ ساڈے پنڈ دے لوگاں نے پتہ کی کیا؟ انہاں کیا اسی مر جاواں گے جے ساڈے پنڈ جو نون لیگ جتے یا جتے عمران، پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہاں دے پنڈ وچوں جت گئے۔ پورے علاقے دے لوگاں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ جو جت کے وکھاؤ۔ عمران نو ملے 87 ووٹ، اے دوسرے گانج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400۔ حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگ، ٹائم ہی نہیں ہوندا، بس میں دوروں ہی کردا، لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وفا کی تھی۔ اور سب تو پورے پاکستان جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ، میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی، سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتھے ملے 63,000۔ دا مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بنتا ہے؟ اتھوں اتنے ووٹ پین۔ انہاں کیا وہ مولانا کہندے دین لیانا ہے تے ہوے ساڈے علاقے دا، پھر گل ہوے کہ مولانا اپنے علاقے چوں ہر گئے، یہ گل کیوں ہونی؟ تے میں تو کدی گیا ہی نہیں پنڈ، خدمت میں تہاڈیاں کردا، تقریراں میں تانوں سنانا، مڑ کے تساں کی کیتا؟ تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا، میں شرک پور تقریراں کر کر کے تھک گیا، میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا۔ کیوں جی مولانا؟ سال گزر جان میں تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی، اتنے میرے والد بھی ہیں، اتنے میری 7 پشتاں دیاں قبراں بھی ہیں، اتنے میرے بھائی بھی ہیں، اتنے سارا میرا خاندان ہے۔ تو جناب رجا کے مڑ کے مولانا گلاں تے ٹھیک کیتیاں، لیکن میرا چاچا کہندا سی کہ نہیں وسی ووٹ ادھر ٹھوک کے تیرے تے بھی تے تیرے چاچے ہوتے بھی، ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے، ایک طرف تیری ناڑی دی گل آوے، تو ناڑی دے مقابلے چ دین نو تو پسے کچھ چھٹیا چاہیے تے سی مولانا، اور ناڑی سونے نے بھی کوئی بڑھا کے دے، میں تھکدا بھی نہیں جدوں گل دین دی آ گئی۔ بس اے اپنے آپ نو بدلو۔ تقریراں تو حضور میں لاہور سنائیاں، ہاں جی تقریراں تو میں لاہور سنائیاں جی ہاں، تے وفا میرے نال اٹک والیاں کیتی، کیوں حضور گل تے ہوئی نا۔ فطرت اقبال پھر گل بڑی وڈی کر گیا، کہندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے سہارائی یا مرد کوہستانی۔ یہ میں ہن تشریح نہیں کرتا، مطلب تسی پھر پریشان ہو جاؤ۔ بس کرو جے ذہن لے کے آؤ تو پھر ذہن ہی لے کے جاؤ، بس جی حضور کا دین چاہیے۔ انہاں کہنا ہے نا مولویاں کتھوں لے آنا ہے، وہ جواب ہے مولوی لیان نہ لیان قیامت والے مولوی ذمہ دار ہیں، میں پرچی دا ذمہ دار ہاں، پرچی مولویاں منگی میں دین نو دینی۔ ہن بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ضمنی بھی آ رہے ہیں، کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا، سانو اور کسے دا کہ بارے جناب، اس واسطے اینج کر کے دین نال چلو، اینج کر کے دین نال نہ چلو، اے تو نمری ہے نہیں۔ میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں، جڑے ختم نبوت دے ڈاکو تو انہاں نوں بھی اچھا سمجھدا، تے جنہاں 8 لاشاں موڈے تے چاہیاں تو انہاں نوں بھی اچھا سمجھدا۔ تیرے انصاف دا پیمانہ کیوں جا، کدی تو سوچی یہ گل؟ تو اے چھڈ دیو ساریاں، حضور دے دین واسطے کھڑے ہو۔ اے جڑے ایجنسیاں دے بیٹھے ہو نا، تسی اچھی طرح ٹیپ کرنیاں گلاں میریاں، ہاں جی یہ دسنا ہے جا کے اپنے بابے نوں بھائی مولانا یہ گل کر دیتی، اور میں کوئی چھپ کے تے کر نہیں رہا، ہاں جی یہ پکی بات ہے۔ میں جاننا جڑے ایجنسیاں دے ہوندے نے انہاں بیچارے دے منہ ہی دوسری طرح دے ہوندے نے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کیتی تے نعرے کنے لائے، کیوں جی؟ ہاں میں حضور پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے۔ میں جاننا واللہ میں جاننا سارے انہاں دے ہاں جی قرآن ہے نا، قیامت والے دن انہاں دے سیاہی چھا رہی ہوئے گی جڑے مجرم ہون گے، جویں رات دی تاریکی ہوندی مجرماں نوں قیامت والے دن انہاں دے چہرے تے سیاہی، تے ایتھے بھی جڑے مخبر بیٹھے ہوندے نا انہاں دے سیاہی چھائی جا رہی ہوندی، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی ہور نبھا رہے ہوندے، اسی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہوندے۔ انہاں نوں ہوندا اسی تنخواہ حلال کرنی، سانوں یہ پتہ اساں محمد عربی دی غلامی کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی حفاظت فرمائے، آپ کو بھی خوشبودار بنائے، آپ کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے، اور تا صبح قیامت ہماری نسلیں بھی حضور کی عزت آبرو اور دین کا پہرا دیتی رہیں۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔